Prva rečenica koju je Keir Starmer izgovorio tog jutra nije bila diplomatska. Nije rekao razmotrit ćemo opcije, rekao je naredio sam našim oružanim snagama da presretnu tanker i dodao uspješna operacija, još jedan udarac Rusiji. To nije bio zvanični govor za štampu, to je bila objava na društvenoj mreži X u nedjelju, u ranim jutarnjim satima dok se akcija još odvijala. Britanski premijer je na svom profilu javno potvrdio ono što su u tišini pripremali danima. Taj brod se zove Smirtos. Prema podacima sa sajta Marine Traffic plovio je pod zastavom Kameruna. Isplovio je iz ruske luke Ust-Luga na Baltiku 5. juna sa ciljem Port Said u Egiptu. Zvuči kao običan komercijalni put, zar ne? Običan tanker, obična zastava, obična ruta, ali nije. Jer britansko ministarstvo odbrane kaže ovo je deo takozvane ruske flote u senci. Oni još zovu i tajna flota. I to nije puka fraza. Kako se navodi u izveštajima, veruje se da Rusija koristi 100 ovakvih brodova kako bi zaobišla međunarodne sankcije. I ne bilo kakve sankcije. Sankcije koje su uvedene zbog rata u Ukrajini, koji traje već više od 4 godine. Nafta je gorivo rata. Bez nje nema tenkova, nema raketa, nema plate vojnicima. Zato se ovi brodovi ne vide. Zato menjaju zastave, zato plove po noći i kroz uske prolaze poput Lamanša, ali ovog puta nisu prošli. Kako navode, operacija je trajala 6 sati. 6 sati su po Lamanšu krstarili helikopteri Chinook, fregate i minolovci, dok su kraljevski marinci i zvaničnici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala jurišali na Smirtos, brod pod kamerunskom zastavom, a na njemu, kako tvrde Britanci, teret koji finansira Putinov rat. Ministar odbrane Jen Jarvis rekao je ruska tajna flota finansira sukob u Ukrajini, a naša akcija zadaje udarac tom ilegalnom ratu. I tu dolazimo do ključne stvari. Ovo nije bio prvi put. Prema informacijama koje su objavljene, francuske snage su u januaru zaplenile sumnjivi ruski tanker koji se zove Grinch. U martu je u Marseju zadržan brod Deina, isplovio iz Murmanska, plovio pod zastavom Mozambika. Dakle, obrazac postoji. Ne radi se o izolovanom incidentu, radi se o koordinisanoj akciji zapadnih zemalja da fizički na moru zaustavljaju brodove za koje sumnjaju da krše sankcije. A onda slušajte i ovo. Dok su britanski komandosi penjali se na palubu Smirtosa, desilo se nešto na Baltiku. Švedska, članica NATO-a od marta 2024. godine, podigla u vazduh 2 para svojih aviona, JAS-39 Gripen. A zašto? Da presretnu 2 ruska borbena aviona koja su letjela blizu njenog vazdušnog prostora. 2 incidenta ljudi u istom danu. Jedan na jugu Baltika, drugi na severu. Kako je saopštila švedska vojska, njihov vazdušni prostor nije narušen, ali viceadmiral Eva Skog Haslum, načelnica zajedničkih operacija, rekla je ruske akcije su ozbiljne, predstavljaju ponavljajući obrazac ponašanja koji ugrožava i teritorijalni integritet i bezbednost. Znači, istog dana Britanija hapsi ruski tanker u Lamanšu, a Švedska diže avione da presretne ruske letjelice na Baltiku. Nije slučajno. I baš tu nastaje problem. Jer dok se ovo dešavalo na zapadu, na istoku se lomila potpuno drugačija priča. Ukrajinske snage su izvele udar na naftni terminal Tamanj Neftgaz u Krasnodarskom kraju. Prema izveštaju ukrajinskog generalštaba, gađano je 5 rezervoara sa naftnim derivatima, 2 tankera i ruski sistemi PVO. Potom je usledio udar na stanicu za pripremu i pumpanje nafte kod Kotova u Volgogradskoj oblasti. Ta stanica, kako se navodi, priprema, transportuje i pumpa naftu kroz glavne naftovode ka ruskim rafinerijama i izvoznoj infrastrukturi. Ukrajina, kažu, udara duboko u rusku teritoriju. Ne samo na frontu, nego u pozadini. Gađa ono što rat čini mogućim, energetsku infrastrukturu. I ljudi, evo posljedica. Prema informacijama iz ruskih medija, kompanije Tatneft, Rosneft i Lukoil su uvele ograničenja na prodaju benzina. U Moskvi, Sankt Peterburgu, Kazanju,
Tatnjeft samo 20 litara benzina po kupcu i 40 litara dizela. Rosnjeft 90 litara po rezervoaru. Lukoil 100 litara po računu. A kako je preneo portal Fontanka, na Tatnjeftovoj infoliniji su rekli da ograničenja važe u svim regionima gdje ta kompanija posluje. Zamislite, u Rusiji, zemlji koja je jedan od najvećih proizvođača nafte na svijetu, uvode se restrikcije na prodaju goriva. To menja celu sliku. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ukrajina ne gađa samo vojne ciljeve, gađa i ekonomske. Gađa ono što Rusiji čini sposobnom da vodi rat. Doduše, za te brojke za sada nema nezavisne potvrde iz drugih izvora, ali Britanija ih navodi kao svoj uspjeh. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin ovakve akcije naziva piraterijom. Prema njegovim rečima, zaplene brodova povezani sa Rusijom su čista piraterija, ali priča tu ne staje. Jer istog dana kada su Britanci zaplenili Smirtos i kada su švedski avioni poleteli u susret ruskim letjelicama, dogodio se još jedan događaj. Donalda Trumpa i Vladimira Putina spojila je telefonska linija. Prema izjavi kremskog savjetnika Jurija Ušakova, predsjednik SAD-a je rekao da je okončanje sukoba u Ukrajini od vitalnog značaja i da je spreman da pomogne Putinu. Ušakov je također prenio da je Trump rekao Putinu da je sporazum o okončanju sukoba sa Iranom skoro završen, a na kraju Putin je Trumpu čestitao 80. rođendan i to, kako je navedeno, na neformalan način. Zamislite tu scenu. Na moru se vodi fizička borba, u vazduhu presretanja, na terenu rakete i dronovi, a u isto vrijeme dvojica lidera pričaju na telefon. Jedan od njih kaže, mogu da pomognem. Pitanje kako? I tu dolazimo do najdubljeg sloja ove priče. Jer rat se ne vodi samo na bojnom polju. Vodi se i u fabrici raketa, u rafineriji nafte, na benzinskim pumpama, na morskim rutama i u diplomatskim telefonima. Prema izvještaju Američkog instituta za proučavanje rata od 14. juna, ruske snage povećavaju stopu proizvodnje i modernizacije svojih balističkih raketa i dronova. Glavni istraživač Ukrajinskog instituta za testiranje i sertifikaciju naoružanja, pukovnik Aleksandar Zaruba, izjavio je da Rusija mesečno proizvodi između 40 i 50 krstarećih raketa H-101, između 60 i 70 balističkih raketa Iskander M i oko 10 krstarećih raketa Iskander K. I ne samo to, ruske snage su udvostručile težinu bojevih glava na H-101. Modernizovali su ih. Prema Zarubinim rečima, ukrajinske snage su tokom napada na Kijev primetile nove H-101 koje same aktiviraju termičke mamce i pljevu koja ometa radare. Znači, raketa leti, baca lažne mete, ometa radare, skenira teren i koristi ga za navigaciju da bi bila preciznija. To nije stara sovjetska tehnologija, to je nešto sasvim novo. Pored toga, kako se navodi u izveštaju, Rusija u rakete Iskander M ugrađuje tehnička rješenja sa severne korejske balističke rakete KN-23 i radi na novoj verziji Iskander 1000, čiji domet doseže do 1000 km. Zašto je ovo važno? Zato što prema podacima Američkog ministarstva odbrane, Sjedinjene Američke Države trenutno proizvode oko 600 raketa presretača PAK-3 Patriot godišnje, to je oko 50 mjesečno, a Rusija mjesečno proizvodi 60 do 70 Iskander M plus krstareće rakete. Prema dostupnim informacijama, ruska mjesečna proizvodnja rakete premašuje američku proizvodnju presretača. To je ozbiljan problem. Jer dok Zapad priča o sankcijama i zaplenama, Rusija povećava proizvodnju. Dok se hapse tankeri, rakete i dalje lete, a onda novi podaci o ruskoj ekonomiji. Nemački ekonomista Janis Kluge, pozivajući se na podatke Ruskog ministarstva financija, procenjuje da je ruska vojna potrošnja u prvom kvartalu 2026. godine dostigla 5,9 biliona rubalja. To je oko 81,4 milijarde dolara, to je 46% ukupne budžetske potrošnje i to je 30% više nego u prvom kvartalu 2025. godine. Zanimljivo je da je budžetskim zakonom bilo predviđeno da vojna potrošnja opadne sa 7,8% BDP-a u 25.
na 6,2% u 26. ali potrošnja u prvom kvartalu ove godine već iznosi 2,5% očekivanog BDP-a za celu godinu. I tu je ključ. Prihodi Rusije i prva 4 mjeseca 26. iznosili su samo 8,3 biliona rubalja, oko 114,5 milijardi dolara. To znači da se vojna potrošnja ekvivalentna oko 2/3 ukupnih budžetskih prihoda. Rusija troši više nego što zarađuje, tvrde. Kako Kluge navodi, povećana vojna potrošnja uglavnom dolazi od rasta klasifikovanih izdataka, onih sa koje javnost ne zna. Oni su porasli za 43% u odnosu na prvi kvartal 2025. i sada čine 38,2% svih federalnih budžetskih izdataka, a oko 85% tih klasifikovanih izdataka, kako stoji u budžetskom zakonu, odlazi vojsci. Ali čak i sa tim oprezom slika jasna. Rusija ulaže ogromne količine novca u rat. Istovremeno, Putin je 13. juna potpisao ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Sada ukupno ima 2.399.130 ljudi, od čega 1.510.000 vojnika. To je povećanje od 7.360 vojnika u odnosu na martovski ukaz, ali poredite to sa ranim godinama. 137.000 povećanja 22. 170.000 2023. 180.000 2024. Ovo je simbolično povećanje i, kako se navodi u analizama, malo je verovatno da će uticati na situaciju na terenu. Zašto onda to rade? Verovatno zato što moraju da pokažu da se nešto radi, jer na terenu, kako se navodi u tom izveštaju, ni ruske ni ukrajinske snage nisu napredovale. Rat na nekim sektorima staje, zamrzava se, dok na drugim sektorima bukti. I tu je zanimljiv detalj. Prema geolociranim snimcima, Rusija je lansirala dron Geran, kojim se navodno može upravljati na daljinu, i on je pogodio termoelektranu Krivi Rog. Dron koji neko vodi iz daljine, koji bira metu. To nije obična leteća bomba. I onda, dragi gledaoci, kada pomislite da ste vidjeli sve, stiže vest koja menja perspektivu. 12. juna nepoznati akteri su pokušali da ubiju bivšeg zvaničnika takozvane Donjetske narodne republike. Čovjek se zove Andrej Pinčuk, bivši pukovnik FSB-a, bio je ministar bezbednosti DNR-a od 2014. do 2015. Danas je lider veteranske organizacije Savez dobrovoljaca Donbasa. Prema ruskim izvorima, eksplozija se dogodila u njegovoj kući u Ščapovu, južno od Moskve, nakon što je kurir doneo paket. Pinčuk je preživeo. Ko stoji iza ovoga? Za sada se ne zna, niko nije preuzeo odgovornost. Zvanično nije potvrđeno ko je to uradio, ali sam pokušaj atentata na bivšeg zvaničnika DNR-a blizu Moskve na teritoriji Rusije govori da se nešto dešava u pozadini. I tu dolazimo do pitanja koje sve povezuje. Na jednom mjestu imate Britaniju koja hapsi tankere, na drugom Švedsku koja presreće avione, na trećem Ukrajinu koja gađa rafinerije, poligone, mostove i fabrike eksploziva, na četvrtom Rusiju koja povećava proizvodnju raketa i potrošnju na vojsku, ali istovremeno uvodi restrikcije na gorivo, na petom atentat u blizini Moskve, a u centru svega 2 lidera na telefonu. Ovo nije jedan rat, ovo je 10 ratova koji se vode istovremeno. Ekonomski rat, energetski rat, pomorski rat, vazdušni rat, informacioni rat, rat proizvodnjom, rat logistikom, rat na frontu, rat u pozadini i diplomatski rat. Sve se to dešavalo, ljudi, u roku od nekoliko dana, u roku od 48 sati, od jutra 12. juna do noći 14. juna 2026. godine. Zato je ova priča važna, zato nije obična vest koju pročitate i zaboravite. Zato smo je danas ovako dugo analizirali, jer ovi događaji, tanker, avioni, rakete, fabrike, atentati, telefonski razgovor, nisu odvojeni. Oni su karike istog lanca. Svaka karika vuče sljedeću. I, dragi prijatelji, kao što ste mogli da čujete kroz cijelu ovu veliku analizu, tema je ozbiljna i sigurno izaziva mnogo pitanja. Ono što je važno da naglasimo od samog početka jeste da danas živimo u vremenu kada informacije dolaze sa svih strana
Imamo zapadne medije, ruske medije, ukrajinske medije, vojne analitičare, političare, blogere, društvene mreže i svako od njih ima svoju verziju priče. Zato je danas možda teže nego ikada ranije doći do potpune istine. Kada slušamo britanske, američke ili evropske medije, često možemo čuti veoma teške ocjene na račun Ruske federacije. Govori se o velikim gubicima, o problemima na terenu, o logističkim teškoćama, o presretanjima aviona, zaplenama tankera i raznim drugim događajima koji bi trebalo da pokažu da je Moskva pod velikim pritiskom. Sa druge strane, kada pratite ruske izvore informacija, slika izgleda potpuno drugačije. Tamo ćete čuti da Rusija ostvaruje svoje ciljeve, da Zapad prikriva sopstvene probleme, da su sankcije doživjele neuspeh i da je upravo kolektivni Zapad taj koji se suočava sa ozbiljnim izazovima. I sada se postavlja pitanje koje mnogi ljudi postavljaju već godinama: gdje je istina? Ako pogledamo samu činjenicu da rat traje toliko dugo, već godinama, jasno je da nijedna strana nije ostvarila potpunu pobjedu. Da jeste, sukob bi odavno bio završen. Sama dužina trajanja ovog rata govori da je situacija mnogo složenija nego što je često predstavljaju pojedini naslovi. Ono što mene posebno interesuje jeste kako će se sve ovo izgledati za godinu, 2 ili 5 godina, kada budu otvoreni arhivi, kada budu objavljeni dokumenti, kada budu dostupni podaci koji danas možda ne vidimo. Tek tada ćemo moći da sagledamo kompletnu sliku. Naravno, bez obzira na političke stavove, jedno je sigurno: Ruska federacija ostaje jedna od najvažnijih država svijeta i sila koju niko ozbiljan ne može da podceni. Isto tako, ni druge velike sile ne treba podcjenjivati. Upravo zbog toga današnja međunarodna situacija izaziva toliko pažnje širom planete. Ostaje da vidimo šta će se događati u narednom periodu. Da li ćemo gledati dalje zaoštravanje situacije, nove sankcije, nove incidente na moru i u vazduhu, ili će se ipak otvoriti prostor za ozbiljne pregovore? To je pitanje na koje trenutno niko nema siguran odgovor. A sada bih volio da čujem i vas. Napišite u komentarima kako vi gledate na sve ovo. Da li verujete izveštajima zapadnih medija kada govore o ruskim gubicima i problemima? Da li mislite da u tim tvrdnjama ima dosta istine ili smatrate da je prisutna i značajna doza propagande? Kako vi procenjujete trenutnu situaciju i šta očekujete u narednim mjesecima? Pišite svoje mišljenje, ali kao i uvijek, kulturno i argumentovano. Biće zanimljivo pročitati različite stavove. Ako vam se dopala današnja analiza, podržite kanal jednim lajkom, pretplatite se ukoliko već niste i uključite obaveštenje kako ne biste propustili naredne teme. Hvala vam na poverenju, hvala vam što pratite kanal Obavesti me. Želim vam svako dobro, čuvajte sebe i svoje porodice. Vidimo se vrlo brzo u narednoj analizi. Pozdrav, prijatelji!